आज को दीर्घ 20 वर्ष है मु कांदुची आरती समय बुढ़ियाणी जाल भितर छंदी संसार दुख जंत्रणा को मो मुंडरे लदी दे तुम सीना आर पारी को चली गल हेले मु आज ये संसार ददरा नार छोटा नाउरी है तुमको केवल खोजी चली आरती तुमको केवल खोजी चली तमें कौटी आरती तमें कौटी कौटी तमें शिवानी ये होचंती मो बापा मु तुमको कथा दे जाइथिली आज तुम बहु को तुम घर को नहीं आसी बोली तुम बहु को तो तुम घर को नहीं आसिली हे तमर छुट्टी बापा आसुची नाइ रे स्वाधी नाइ एते शीघ्र मु तते छुट्टी दउनी जो दिन तो बापर मशाणी रे जुई जळिबो ठीक सेई दिन मु तते छुट्टी दे देबी छुट्टी दे देबी तते माँ पिता धर्म पिता ही परम पितरी प्रतिमा परनी प्रिय तमें तो मो बहु नुह अरे तमें तो मो झिया ए घर लक्ष्मी प्रतिमा तमें देखुच आरती देखुच अरे तुम घर को आज तुम गृहलक्ष्मी आसी गृहलक्ष्मी मु आज बहुत खुशी मु तमें ऊपर थाई आशीर्वाद करो आरती से जमिति सुख रे स्वच्छंद रे घर संसार करू मारे आरती चली गला ए कर्नेल चौधरी भाग्य आकाश रे कोला हंडिया मेघटा अपसरी जाइछि अरे संसार रो बोझटा को मुंडरे मुंडे मु आज थकी पड़लिनी रे माँ बहुत थकी पड़िलिनी हाँ माँ एबे तो तमे आसी गल एबेठू मु तुमको ए घर चाबी काठी तुम हाथ रे टेकी दउची एबेठू घर समस्त दायित्व तमर मारे समस्त दायित्व तमर एबे समस्त दायित्व सब करिवो मां जेते दुख कष्ट आसिले ए बुढ़ा बापड़ को केबे भी भूली जीवनी तमे नाई बाबा झिया कौन केबे बाबा को भूली पारे
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ତ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ମୋ ସତ ତପସ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ବାହ ବୋହୁ ବାହ ବାହ। ବାପା अरे स्वाधीन ବାପା अरे एते दिन जाए रत्नटी को लुचेई रखिथिलु कोठी। अरे आज तो आम पाई गोटाए बहुत बड़ खुशीर दिन, बहुत बड़ खुशीर दिन। अरे मां तमे दी जण एठी अपेक्षा करथा, मु घर भीतर को जाउची और संगे संगे आसुची, संगे संगे फेरी। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲେ କେମିତି ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛ କିଏ? ସତରେ ତମ ବାପା କେତେ ମହାନ। ତମେ ଦେଖିବ ଏ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ସତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବ। आसीब नुहे मा आसीगली। अरे माँ तुम शाशु थिले तुमको घर को पाछोड़ी नहीं जाई थांता, हेले बुढ़ा बापटा अच्छी मैंने तुम दी जन को से निज हाथ रे वंदापना करी घर भीतर को नहीं जीव, घर भीतर को नहीं जीव, से घर भीतर को नहीं जीव। पापा पापा स्वाधीन, अरे स्वाधीन पापा। अरे किए घरे कौन कहीं नहांती ना कौन कहीं सुनु नहांती जे? अरे किए मते बापा बोली डाकी मो मनटा को उत्फुल्लित कर देला। किए तमे? अरे किए तमे? सुनी बंचिचु मो धन। हे महाप्रभु तुमको कोटि कोटि प्रणाम, महाप्रभु तुमको कोटि कोटि प्रणाम। हेले सुनील तो देह भल नहीं कि एमती कला काठ पड़ी जाइछु, पुणी चादर घोड़ी आइछु, कौन है तोर? नहीं बापा मु ठीक अच्छे मोर किछ नहीं। अरे जदि तोर किछि हेइनी से चादरटा घोड़ी आइछु काई की? दे से चादरटा मत दे। चलो तो हाथ कौन है? मो हाथ नाही बापा ए माटी मार सेवा पाए, ए भारत मातार रक्षा करबा पाए मु मोर गोटे हाथ को बलि दे देछि बापा। अरे पागला तो भाईर तू गोटे हाथ पाई कांदुचु। अरे से दिन युद्ध भूमि रे हजार हजार वीर सैनिक निज जीवन को बलि दे रक्तर इतिहास लिखि जाइथिले। अरे से टिके सुजोग मो भाग्य रे जुटिलानी। तमे मरण मोहरु आम पाखक फिरी आसीछ हाउ ताटू बड़ी बड़ उपार आम पाई कोन होई पारे? हे भाई
ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ରେ ସ୍ୱାଦେ। ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଗଦା ଗଦା ଶବର ବିଚିତ୍ର ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ହରେଇ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ପହଁରି ପହଁରି ମୁଁ କେମିତି ଆସିଛି ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବନ୍ଦ କର ଶୁନେ, ସେ ସବୁ ପଛ କଥା ସବୁ ବନ୍ଦ କର। আরে শুনে তু জানিছু আরে আমার স্বাধীন বাহা হেই ঘরকু বহু নেই যাচ্ছি আরে আজি আম পাই গোটাଏ বহুত বড় খুশির দিন। এ কর্নেল চৌধুরী আজি মন খুলি হসিব হ্যাঁ সুনীল আরে তুমি দি ভাই এটি ঠিয়া এই কথা উঠাও। মু এই বজারকু যাচ্ছি কিছু মিঠা নেই আসিবি। আমি সমস্তে মিশি খুশি মনেইবা আমি খুশি মনেইবা। ଭାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଭାବୁଛି ମୋ କଥା ଏ ସୁନୀଲଟା ଗୋଟେ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ପାଲଟିଛି। ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ପାଲଟିଛି। ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଥିଲେ? ଭାଇ ମୁଁ ସେଦିନର ସେ ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ନହେଲେ ବି ତୁମ ଭଳି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଅବହେଳା କରିବି। କାହିଁକି ନା ତମେ ପରା ହେଉଛ ମୋ ଭଗବାନ। ସ୍ୱାଧୀନ ବାହା ହୋଇ ଘରକୁ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ମୋ ଶିବାନୀ ସେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ? ସେ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ସବାରି ଚଢ଼ି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ହେଲେ ଶିବାନୀ ସେଦିନର ସୁନୀଲ ଓ ଆଜିର ସୁନୀଲ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଏକଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତମେ କ'ଣ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ? ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ବୋହୁମା, ଯେଉଁ ହାତରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା କଥା ସେ ହାତଟା ତ ମୁଁ ହରେଇ ବସିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସେମିତି ଚହଟୁଥାଉ। ହଁ, ଏ ସୁନୀଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ତମେ ଥିଲ ଏ ସୁନୀଲ ହୃଦୟର କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ। ହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ତାଜମହଲକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲ। କେମିତି ମୋ ସାନ ଭାଇର ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମେ ମଥାରେ ପିନ୍ଧି ପାରିଲ? କେମିତି? ନାଇଁ ସୁନୀଲ,
विश्वास करो। विश्वास विश्वास पुणी तो भली गोटे चरित्रहीन नारी उपरे जे विश्वास काच घर को भांगी चुरमार कर दे। तू गोटे नारी नुह, तू गोटे नर्क, तू गोटे चरित्रहीन। ए सुनील तम पई आज मरी जाईची। किना उड़ी गला बाणी मोरी बरको तोरी कनिया दैवा सहिला नहीं। सुनीलटा गोटे पाळ भूत पलटि सुनीलटा गोटे पाळ भूत पलटि तम ऊपर मोर केते भरोसा थिला। एक कथा भाबिला बेलकु मो ऊपर मते धिक्कार आसुची। सुनीलटा आज गोटे दिगहरा पक्षी पलटि जाई। ना अछि बसा ना अछि ठिकाना। ठिकाना तो सेई मानकर थाए जो मानकर बंचिबार आशा हेले मो प्रति मुहूर्तरे जळी बस शिवानी बस। आज ठारू तमे तम ठिकाना रे आ मो ठिकाना रे मु भाबी नेबी शिवानी बोली गोटे झियो मो जीवन रे आसी थिला से मरी जाईची केते आशा नहीं बजारू सिंदूर किणी हेले सिंदूर हो कौन हम सिंदूर कौन समय लईले बंधु आसी आजी मोरी आदर गौरी माते आदर हुए की समय लईले बंधु आसी आजी मोरी आदर गौरी माते आदर हुए की सदा शिवानी रुसी शिवानी रुसी सिंदूर 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 हर 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 किए स्वामी परित्यक्ता तो आउ किए दुईटी संतानर विधवा। हे प्रभु संकट मोचन मत गोटे जुटेई दियो। रिसेंट प्रोडक्ट कौन मो पाई 700 प्रभु। हे प्रभु संकट मोचन जुटेई दियो ना छाड़। पिसी मामू मते डकई तांकर एकमात्र कन्या को इंस्टीट्यूशन करी किंतु
ଝିଅର ଜୋଗ୍ରାଫି ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚିନ୍ତା କରିବି କେମିତି? ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛ? ମାମୁଁ 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 ଘରେ ଅଛ ନା ନାଇଁ ବା? ଓହୋ କିଏ ଡାକୁଛ? ଆରେ ମୋ ବାପା ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଶଳା ବୁଢ଼ା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ହଁ ନ କରିବ କେମିତି? ଦିନଟା ଯାକରେ ଯୋଉ ପାପ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାକୁ ତ ପୁଣି ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନା ନାଇଁ? କିରେ ବାପା ତ ସେଠି ବସି ପୂଜା କରୁଛି, ଝିଅ କ'ଣ ସେଠି ବସି ଘଣ୍ଟି ବଜଉଛି? ବେ ନାଇଁ ବେ, ସତକୁ ସତ ଏଇଆଡ଼େ ବୋଧେ ମାରି ଆସୁଛି କ'ଣ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଖାଇ। ଆଉ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି। କହିଲା ଯେବେ ତୋ ସାଥେ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମର ଲାଗିଲେ ତୁମର। କହିଲା ଯେବେ ତୋ ସାଥେ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମର ଲାଗିଲେ ତୁମର ଖାଲି ଆଗ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? କାହା ପାଖରେ କାମ ଅଛି? ଆଉ କି କି ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି? କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ମାନେଟା ହେଲା ମୁଁ ଜଳ ଜଳ କରି ଚାହିଁ ଚାଲିଛି, ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ କହି ଚାଲିଛ, କହି ଚାଲିଛ। କୁହନ୍ତୁ, ପରିଚୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ନା? ଥାଉ ଥାଉ, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଯାଅ। ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଲି BPL। ମାନେ ଆପଣ BPL? ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ମାନେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି BPL। ଭଗବାନ, ମୁଁ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BPL କୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ BPL କୁ ପାଇଛି, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବି। ରହିଯା, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେଇ BPL ନୁହଁ। ଆଉ କୋଉ BPL? ମୁଁ ହଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ମାନେ ପିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ, ପିରେ ପାଖ, ଏଲରେ ଲୋକ। ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହେଲି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଓ ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଇ BPL ନୁହଁ? ନା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 2 ଟଙ୍କିଆ BPL ବୋଲି। ଭଲ କ'ଣ କହିବ ତମ ଭାବିବାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ BPL ନାହିଁ। ହଇଓ, ତମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଯାକ ମଣିଷ ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତମେ ମତେ 2 ଟଙ୍କିଆ BPL ଚାଉଳ ଭାବି ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଆପଣ ମତେ ଏଇଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ନା, ତମେ ସେଭଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ, ଜଣା ପଡୁଛ। ଏଥର ତାହେଲେ ମାମୁଁକୁ ଡାକ। ମାମୁଁ? ହଁ ମାମୁଁ। ମାମୁଁ ପିସି ମାମୁଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ। ତା ମାନେ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍? ନାଇଁ, ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର।
ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଇଏ କିଏ ମୋ ଝିଅ ଖାଉଟି ଖାଉଟି କଥା କଣ କି ପିଲାଦିନ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମାଟା ମରିଗଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଖାଉଟି। ଆଚ୍ଛା ତାର ଗୋଟେ ବଦ ଗୁଣ ଅଛି। ବଦ ଗୁଣ ଅଛି ହଁ। କଣ 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 ସେ ଯାହା ଦେଖିବ ନ ପଚାରି ଖାଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା ତମର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଟି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କଣ ହଁ ସେଟା ଫସଲ ଯାଇ ବାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଅସୁବିଧା ପଚାରୁଛ ସେ ପରା 2 ଟଙ୍କିଆ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ଭାବି ମତେ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜାଣିଛି ପରା ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିବ। ହେଲେ ମା ତତେ ଏତେ କରି କହିଲି ସେ ଖାଇବା ଗୁଣ ଛାଡ଼ିଲୁନୁ। ବାପା ଓ ବାପା ଲୋ ଓ ବାପା ମୋ ଆଲୋ କହୁନୁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ତମେ ତ ମତେ ସବୁବେଳେ ବିପିଏଲ କଥା କହିଛ ଆଉ ବିପିଏଲ ଥିଲେ ଗହମ ଚାଉଳ କିରୋସିନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଠି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ମିଳୁଛି। ବାପା ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ପରା ସେଇ ବିପିଏଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲୁ। କଣ କହିବି ତତେ ବାପା କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଭଣଜା ହଁ ମୋ ଘର ଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିକି ଆସିବ। ତଥାପି କଣ କଣ ଝିଅଟା ମୋର ଭାରି ବିକଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ଯେମିତି ଆଳୁ ସେଉ କଦଳୀ ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲାରେ ଆଣିଥିବ ଧାନ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଖାଉଟି ଯେବେ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମାଗିବ। ଆଉ ଆଣିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ତାକୁ ନେଇ ଦେବ। ଏଠି ସାରେ ଆଉ ଯଦି ନ ଆଣନ୍ତି ଯିଏ ଯଦି ନ ଆଣିକି ଆସିବ ହଁ ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଜନ ନ ଆଣି ଆସିବ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଖାଉଟି ତାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ବାପା ଯାହା ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ଆଣିକି ଆସିବ ହେଲା ନା ବାପା ତୁ ଆଉ କାହିଁ ଅଳସ କଲୁ ସାରକୁ ମୁର୍ଗିଆ ମାରେ ବାପା ଗୁରୁଜନ ତ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଯା 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 ପାଦ ବାପା ଧରିକି ଲୋ ପ୍ରଣାମ କର। ବାପା ଓ ମଲା ସେଥିରେ କଣ ମୁଁ ଢିଲା କରିଛି କରିଛୁ? ଏଇଠି ବାପା ହଁ। ତମେ ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ସ୍ନାନ କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଛି ସାର ମାରିଛି? ସାର କଣ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପାଦ ଧୂଳି ଦେଲେ ପରେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନେଇଯିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଇଏ ମୋର ଝିଅର ଡ୍ୟାସ୍ ଟା କେତେ ଉଇକି ହଉଛି। କଣ ହେଲା ମାମୁଁ ହଁ। ତା ଗ୍ୟାସ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟା ଉଇକି ହଉଛି। ଏଇ କଥା ମାମୁଁ ହଁ। ଯାହାର ଜୋଗ୍ରାଫି ଯେତେ ଭଲ ହଁ। ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେତେ ଖରାପ ଭଗତ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି କେମିତି ଦୁର୍ବଳିଆ ଅଛି କଣ କହିପାରିବି ମୋ ଝିଅ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତା ମାନେ କହୁନ ବାପା
ଠିକ କହିଛନ୍ତି ହଁ। ମାନେ କଥା କଣ କି ମୋର ନା ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାର୍କ ରହୁଛି ହେଲେ ବାପା ମୋର ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭଲ ମାର୍କ ରହୁନି ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ନା ଆଉ କେମିତି କିଛି ରହିବ? ଅସୁବିଧା ହବନି। ନା ନା କେମିତି ରହିବ ହଁ, କହୁନ କହିଲ। ଆଉ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ସିନା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ରହନ୍ତା କାହିଁକି ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହବାର ଅଛି କି ଆପଣ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି ଭଣଜା ମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫି ଟିଚରଙ୍କୁ କହିଥିଲି କଣ ହେଲା? ମାନେ ଖବର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଇଛି ହୁଏତ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ଜୋଗ୍ରାଫି ସାର୍ ଯିବେ ନୁହେଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସାର ନମସ୍କାର ଆୟୁଷ୍ମତି ବାବା ସାର ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କାଉଳିଆ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ରହୁଛି ନା ଖା ମୋ ବାପା ଭଳି କି ହବଲ କଣ ବାପା ଫାପା କିଛି ମାନୁନି ଗେଲିଟା ବୋଉ ଗଲା ପରଠୁ ମତେ ବୋଉ ଭାବୁ ଏଠି ସାରେ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ବଦ ଗୁଣ କଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ କିଛି ନା କିଛି ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ଆଣିବେ ବାପା ବାପାଲୋ ସାରଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ନା କି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସାରେ ଖୁସି ତମେ ଆଇଲା ବେଳେ ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ଆଣିବେ ଏଇ ଯେମିତି ଆସିଲା ବେଳରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ସାଥେ ଉଡ଼ାୟା ଗର ପିବା କୁରୁକୁରି ସାଥେ ଚକିଲେଟ୍ କିଛି ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିଯିବ ଆଚ୍ଛା ସାରେ ମାମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନା ହଁ BPL ବିପିଏଲ ପରା ମୁଁ ତାକୁ ବଜେବି ଭାବରେ ପାଲାଛ ଫେଲ ହେଇଗଲା ମୋର ତ। ଆମେ ଦି ଭାଇ ତ ହଁ ନାଟା ମନେ ପଡୁନି ତା ନା ହଉଛି ବାପା ଏପିଏଲ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ଗହମ ଚାଉଳ କିରୋସିନି ଇତ୍ୟାଦି 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 ଏପିଏଲ ମାନେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିବା ଗହମ ଚାଉଳ ହଁ କିରୋସିନି କିରୋସିନି କିରୋସିନି? ହଁ, ହଁ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ନା। ସିଏ ପଢା ଛୁଆ ହଁ। ସିଏ ଯାହା ଶିଖିଛି ସେଇଆ କହୁଛି ହଉ ସାରେ ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ କଣ ମୋ ଝିଅ ଟିଉସନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା, ତମେ କଣ ଏପିଏଲ ସାରକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛ ଚିହ୍ନିଛୁ ମାନେ ହଁ ଆମେ ପରା ଦି ଜଣ ଜାଳ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ମାଠୁ ଆମେ ଜନମ ତମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇ ତୁମ କାମା ପେଟର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମାମୁ 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 ତମ ଘରେ କଣ ପୁରାଣ ବାଲା ପଶି ଯାଇଥିଲେ ପୁରାଣରେ ପଶି ଯାଇଛି ସେଠି ଭଣଜା ତମେ ଦି ଭଣଜା ଯାକ ଏକାଠି ହେଇଗଲ ତେଣୁ କରି ମୋ ଝିଅର ବୁଦ୍ଧିର ବତିଟା ଏ ଖାଲି ଦାଉ ଦାଉ ହେଇ ଜଳିବ ନା
ବାପା ଯୋଡ଼େ ସାରେ ହଁ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବୁ ତୋ କାମ ଓହୋ। ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ତମେ ଦି ଜଣ ହଁ ଏକା ବେଳେ ଟିଉସନ କରିବ ହଁ ତାହେଲେ ମୋ କହିବା କଥା ସମୟଟା ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହେଇଯାଉ ହଁ ଆଉ ମାମୁଁ କେଉଁ ସମୟରେ କିଏ ଟିଉସନ କରିବ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏବେ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହବ ସକାଳେ କିଏ କରିବ କିଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଏ କରିବ କିଏ ସେ ରାତିରେ ଭଣଜା କିଏ ସେ ରାତିରେ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁଁ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏବେ ସମୟ ଠିକ କରିକି କୁହ ମାମୁଁ କଥା କଣ କି ହଁ ଇଏ ପାଠଟା ଭାରି କଷ୍ଟକର କଣ କହୁନ କାରଣ ନିରୋଳାରେ ପାଠ ପଢିଲେ ହଁ ନିରୋଳାରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଭଲ ମନ ରହିବ ହଉ ନିରଳାରେ ପଢୁନ ହଁ ନଚେତ କଣ ହବ ତୁ କହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ ହଁ ନଚେତ୍ ଶରୀର ହୃଦୟ ମନ ତେଜ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ବାପା ଲୋ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ ପାଠ ପଢିବି କଣ କହିଲୁ ବାପା ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ ହଁ। ଏଠି ବାପା ଦିଟା ଯାକ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଝିଅ କାହାର ତମର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ମା ବାପା ଦି ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଟିଉସନ କରିବେ ହଁ ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବୁ ତ ଓ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା, ଦେଖୁଛଟି? ମାମୁଁ ବାପା ମୋ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖୁଛଟି ହଁ ପଢିବିନି ମାନେ ଏକା ବେଳେ କିଏ ପଢିବି ହଁ ମାମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଡିସନ କଣ କଣ୍ଡିସନଟା ହେଲା ମାମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢେଇଲା ବେଳେ ତୁ ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ମନ ନ ଦଉ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ବେଳେ ହଁ। ତମେ ଯେମିତି ଜୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତି ମନ ନ ବଳାଅ। ଆ ସିଏ କାହିଁକି ଜୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତି ମନ ବଦଳେଇବେ କାହିଁକି ମନ ବଳେଇବେ ସିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢେଇବେ ୟେସ୍ ଯେତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଜବୁତ ହବ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଟୋମେଟିକ ବଦଳିବ ବାପା ଲୋ, ଏ ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧିଟେ ଆସିଛି ବାପା ଏଠି ମାନେ କଥା କଣ କି ବିପିଏଲ ସାର୍ ତ ଆଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢେଇବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରହି ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଟିଉସନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଚପଲ ଦିଟା ତ ବାହାରେ ଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ଏପିଏଲ ସାର୍ ଚପଲକୁ ଦେଖି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଏପିଏଲ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଘର ଭିତରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଚପଲ ଦିଟା ବାହାରେ ରଖିଥିବେ ବିପିଏଲ ସାର୍ ସେଇ ଚପଲକୁ ଦେଖି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ବାପା ଏ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲି ନା ଦେଖିଲା ମୋ ଝିଅ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ଝିଅ ଭାବି ଭାବିକି ପଦେ କହିଲା ନା ବାପା ଏଇ ଚପଲ ହଳକ ହଁ। ରହିବ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହଁ ଠିକ କଥା ଚପଲ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହଁ ବାପା ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ଚପଲକୁ କୁକୁର ନେଇ ଗଲା କାହିଁକି କଣ କଣ ପାଇଁ କିରେ ମୋ ଆଗ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦବ ଘର ପଟ କାନ୍ଥ ଆଲମାରିରେ ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା ଠିକ କଥା ମୋର କଣ କାନ୍ଥ ଆଲମାରି ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି ଆଗ ପଟ କାନ୍ଥ ଆଲମାରିରେ ଚପଲ ହଳକ ଥୋଇଦବ ମାମୁଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମାମୁଁ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ହଉ ସାର ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆସିବି 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 ରାତ୍ର 8:45 ସୁବଯୋଗ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ରେଡି କରି ରଖିଥିବ ଆଇଲେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆସୁଛି ରହିଲି ସାର ମୁଁ ଏଥର ସାର
ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ସାର ହଁ। ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତମେ ରେଡି ନଥିଲ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିବ ମୁଁ ଆସିଲା ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରି ଓକେ ସାର ନମସ୍କାର
ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ଖୋଜିଲି ହେଲେ କୋଉଠି ମୁଁ ଶିବାନୀକୁ ପାଇଲିନି ବସୁଧା। अजय मारो मोनटा कोबरी कोबरी हे कांदुचे छोटा मोर कोने जाइथबो कोठी रहिथबो कोन खाउथबो जो सेबाते जे खाइ सारिला परे मोरे पड़ो तो काने रे मुह न पुछिले जो मोर साथे होइनी औ जे मो कोले न सोइले जाके के तो सेने से आज कोठी थेबो कोन करू थेबो ए कथा भाबिला बेले को मो मुंडा भीतर कोन हे जाउचे केवल तमरी पाई मो झियोटा जे घर छाड़ी चली जाइचे बसुधा बसुधा तमर जिते मन इच्छा तमे मते गाड़ी दियो तमे कुह बसुधा जड़े बाप हिसाब रे ता झियो को भल घर भल बर देखि बाहा देबा सेटा कोन मोर भूल ता छोड़ा को बाप कोन केबे चाहिबो ता झियोर सर्वनाश होई जाऊ बोली तमे सिने कथा कहि पारुछ सुधा रे का लोकना सोचो मछरे पक पके देबे ए सब उपवाद को हमें सोहिबा केमिते सोहिबा में बसुधा तमे तम छाती को पत्थर कर दियो अरे आमे पर आउचे बाप मां तमे से मानकर पेट हेले मु हेउची से मानकर पेटी गरीब भाग्य रे सबरे दुख लेखा होइताय बसुधा तमे भगवान को ऊपर विश्वास रखो सब ठीक हो जिवो बसुधा सब ठीक हो जिवो से भगवान हमर किछि ठीक करि नाहति बापा हे पवित्र तो एमिति कोन कहछु ठीक कहछिलो भो कोन है तोर काली नदी को डेई गोटे झियो आत्महत्या करिछि आज खबर कागज रे मध्ये ता फोटो बाहरिछि ता मुह एमिति विकृत होई जाइछि जे पुलिस से सब को चिन्हट करि पारुनी मो मन कहूची मो भौणी शिपाली नदी को डेई आत्महत्या करि नहीं पवित्र नहीं नहीं ऐसा कहनी ना बो देख ली पेपर हेला बाबा हेला की ए झियोटा की रे बाबा कथा कोन की बहू हां समय अभाव तम मान को किसी जणाई पाइलिनी से बुलबुल मो स्त्री हमें दुए कोर्ट रे मैरिज करछु बो अच्छा बुलबुल अरे तुम ठिया आइछ कोन बापा बहू को प्रणाम करो नमस्कार 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 भाउज मो पवित्र तम गेल्हा दियर अरे बसुधा तुम ठिया रहिल कहीं जाओ अरे बहु मां को घर भीतर को ले जाओ मैं संगे संगे दे जाउची सही ठिया हुआ मोर गोड़ अछि मु घर भीतर को चाली की जाई परबी बापा ए गाँ लोक जहाँ कथा से सब कौन सत बाबा अरे कौ कथा शिवानी पापा गर्भ को पेटर धरी एक गाँ छाड़ी चली जाई नहीं नहीं ये सब मिछा कथा ये सब मिछा नुहे सत एत बड़ मिछा कथा कहबा को तुमको टिके लाज लागुनी लाज लागिबो बा केमिति तम परिके छोट लोक मानक मुरे लाज आसीबो बा कोन खबरदार बड़ लोक रझियो मुह संभाली कथा प्रचार करछि
कहीं ना एटा तुम बाप घर नहीं शाशु घर और तमें तमें जहाँ को अपमान करुच हम देवता जी आमको जन्म देइचंती कोले काखे बड़ मनीष करिचंती जार स्नेह ममतार पणत कानी तले आम सुख दुख बांटीचु और तमें बड़ लोकर झील होइच सत हेले भल कथा पते शिखिन You? तमे कि ठिया होइछ अथ जे ननसे तमे साटर कोची तमे कि कहू ना कहि पवित्र ठीक कहूचे पारुच तो ये सहरी सभ्यता को भूली जाई गोटे आदर्शमय नारी होबा को चेष्टा कर सीता सावित्री को आदर्श को मुंडरे मुंडई ए दुनिया रे गोटे आदर्शमय नारी होबा को चेष्टा कर आउ जदी नीति संस्कार आदर्श जणा नहीं हेई ओ बहू ता धरु शिखिनो बापा अरे तू कहा को कहू आमे बापू मां दीटा एठी अछु अथर तू आम आगे एमिति कथा कहया को तोर साहस हैला केमिति बे बापा हां मु छु बापा अरे घर रो मुरबी आउ ए घरे मोर शासन चले एठी आ का शासन चलीबनी बुझिलो तो ए घरर काहा कथा भी धरना समस्ते भल लोक ताछड़ा मो पवित्रटा बहुत भल से सिना कही दे हेले ता मन रे किछि भी न थाए रे मां खाओ कोई हमारे पुणी करू तारा खाओ अरे हमें सब गुरुजन थाउ तो मां समान बड़ भाउज अपन घास उठाउ जो तोरे जैसा ए भूल मत कोचे ओचे पर मुता को भूल मत अरे गोलू ना नहीं जा भूल मत के बुझाओ मोर भूल हो जाइछि मारे तो ए घरर बहुले तो ए घरर आउ गोटे झियो मो पवित्र को तो क्षमा करी दे हाँ थाओ मु छोट पिला नुहे जे मते कथा कहि भुलै दब मु एमिति एक परिवेश रे गोटे भी मुहूर्त रहबा को चाहुनी चला बेटू पड़ेला नहीं बो मां नहीं तबे सेमिति कथा कोरी बो मां तमे घर छाड़ी चली गले ए गाँ लोक माने कौन कहबे कहला गाँ लोक कौन कहिबे न कहिबे सेत्रे मोर कौन जाए ता छड़ा ओई गाँ लोक को डरिबे कौन पाई नहीं रे माँ तो ए घर छाड़ी चली रे माँ तो चली ए बहू तो कहा को कौन बुझाउछु ए होची सहरी झियो गुरुवार माणवसा ए कोन बुझी परिबो ना तो घर गणे बसी लक्ष्मी पुराण पढ़ी पारिबो ए बहू बा कोन केबे कहली हेई पारिबो ना घुसुरी ता देह रे जत्ते मंदागिनी रच लगे से केबे काई हेई पारिबो आउजो गोटे कथा कहबी किछि खराब भाबिबोनी मु जा भाबुची तमे मैट्रिक कोन पंचम क्लास भी पास करि नथि सुनी रखा तब केला भाई सब कौन कही गला आ चुप हे ठाल करी कौन जोता में रखाइले हिडिबो ना ए घर मु कहा को जिबा को देबिनी केबे नुई हमको बांधी के रखिबो हां रखिबी हां तोरकार पड़िले मुस्तैया करबे अरे तो सभी को 200 बस 200 दिन पेटे रखे मोटा को जन्म देइछे तारो केते ओली ओली मुसोइछे আজি बाबा माटी जाको এই দুয়ার
ଦେଖିଲା ଆମର କିଏ କଣ କହୁଛି। समय लाइले बंधु आसिची আজি মোরে আধার দৌড়ে হাতে আধারে জেগে ফিরি समय लाइले बंधु आसिची আজি মোরে আধার দৌড়ে হাতে আধারে জেগে ପଛରେ ପାଗଳ କୁକୁର ଭଳିଆ ଲାଗିଛି। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛି ନିଆଁ ଖାଉଛି ତାକୁ ପାଇବା ଦେ ସହଜ ନୁହଁ। ପୁରା ପାଇକି ତୁ ଚାଲି ନହେଲେ ମୁଁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। इन्स्पेक्टर मिलन पट्टनायक को फांकी दे चली जावाटा एते सहज नुहे। आसामी जेते चला कले भी हाथ कड़ी पिंधेबा को मते बेसी समय लागिबो। आज तो गुंडा बदमाश मानकर सब रास्ता बंद कारण ए शहर को इन्स्पेक्टर मिलन पट्टनायक आसी। यस इन्स्पेक्टर मिलन पट्टनायक। समस्त आखिर नित हजाई तार जानी रखा उचित वर्षा मनुष्य हरिवा मनुष्य कारबार मो भूपेशा से मो सहित टक्कर दब महाती कहूना ता घर कोठी तार आउ किए अच्छी पता लगा महाती पता लगे आमको आ कष्ट करने को पड़ो सार से पूरा आम मोहन सान भाई मिलन सार टोकाटा नुआ नुआ चाकरी करछि तो बहुत फड़ फड़ होउछि ता कथाटा टिके बुझी दियंतु सार महाती कहूना ताको हमको बुझेवा को पड़िबोनी के बुझेबो ताको बुझेबो ता भाई मोहन अरे मोहन एमनी व्यस्त जना पड़े कथा करा सर पुलिस पछरे फला करछि तू तो पहुंचाई पारे। अरे आसु बा पुलिस आसु ता कथा मो बुझेबी। अरे एतर को कामटा रेडी तो ऐसा गुड वेरी गुड। अरे तमे बे गोटे काम करो भीतर जाओ पुलिस आसिले ता कथा मो बुझेबी। अरे जाओ ओके सर। भाई
भाई भाई भितर एमिति अड़ुआ सूता गुड़ेई दियंतु से जेटा आम कथारे उठ बस हब वेलकम इन्स्पेक्टर। हठात मो रंगमहल रे पाद पड़िला केमिति क्रिमिनाल पछे पछे पुलिस आसी थाए ये कथाटा कोन आपण जानि नांती व्हाट डू यू मीन इन्स्पेक्टर? आई मीन टू से एटी के आगुर जो आसामी जनक हाथ रे गोटे आटाच धरी आपण को फ्लैट भीतर को पसी आसिला मोर जानमान से निश्चय आपण को लोक आपण कोनसी करा कारबार लिप्त अछंती माते कहू नांती चोरा कारबार पुणे मु मोर आपण को पर संदेह होची तो मनुकु हयो पुलिस बाबू तमे काहा को कोन कहूछ नहीं नहीं काहा को कोन कहूछ तमे कोन हम सार को चिन्हि न ओहो तम सार जने मुख्यमंत्री नुहंती जे मु ताको चिन्हि आउ चिन्हिबा मते दरकार नै ओ इन्स्पेक्टर तो जानी रखिबा उचित एटा तो थाना नुह एटा होची ए वासा नायडुरो रंगमहल। Get out! I said, fast get out! आपण आईन को सम्मान करछंती आपण होय तो जानि नांती आईन रो हाथ बहुत लंबा सुन इंस्पेक्टर से आईन रो खेलटा आउ काहे करे देखेबो जदी किछि भलो चाहुचु शीघ्र ए जगह छाड़ चले जा चल जा जानि निश्चय हेले जीवा करू तुम रंग महलटा को सर्च करबा को चाहे सुन इंस्पेक्टर अरे सर्च तो करिबु निश्चय संगरे सर्च वारंटा आनिच तो मनुकु हयो सर्च करबो जा जा फेरी जा ओरेला सर्च करबा ठीक अछि आज मु फेरी जाउछ सत हेले गोटे कथा मन रख कोन रखिबु आसामी जेते चला खेलबी कोउठी ना कोउठी किछि प्रमाण छाडी दे ना आउ सही प्रमाण दिने तुमको क्रिमिनल लो परिचय दबो आसुचे आउ गोटे कथा मन रख आकाश रे सब बेले पूर्णिमार चंदन थाए ना अमावास्यार जन्म मध्य आसी थाए अमावास्यार आउ से राते दिने ना दिने तुम पे आसीबो आसुचे गणेश बोल यस सर बोलोगे माते कहू नांती ए वर्षा जीवन पुणी अमावास्यार चंद्र अच्छा महांती शिवानर किछि खबर रखिछ रखिछि सार रखिछि से जो कर्नल चौधरी को स्वाधीन चौधरी तार मिछ सखा सिंदूर पिंधि ता बहु हबार अभिनय कर आ तापो सुनील तार सती सावित्री स्त्री हबो बोली स्वप्न देखुची छक्की पकाई देवी महांती संसार को भांगे टिक टिक कर देवी और सुना जमीन होना कहीं की सुनील को हम जाल रे फसेबा को ता नले हमें सक्सेस होबानी नहीं नहीं सुनील की ता भाई हो और को हसीमाने ता पादरे घुंगुरा बांधी ए रंग वाले गोटे नाच वाली सजाई देवी नाच वाले माते कहू नांती मो बासा मनुष्य आनिबा आपण को निशा क्रॉस करबन आपण को पेशा टरटा टाटा मारे सत को बो मते आमी छाटा पडिलो केमिति नहीं रे माँ मु सत कहूची मु ताको लुगा पचा काची दे आयरन करी मु गडरेज रे रखी देली आउ तापर से लुगाडे केमिति पडिला मु से कथा जानि रे माँ मु
ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ହଁ ଚୁପ୍ କର। ତମେ ଯଦି ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ନ ପଡ଼ିଛ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋର 5,000 ଟଙ୍କା ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ିଦେଲି। ତା ଛଡ଼ା ତମର ଯଦି ଏତେ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାରେ ସଉକ ତମ ସ୍ୱାମୀ କି କହୁନ କିଣି ଆଣିଦେବେ। ସେ ଗହନା ଖୋଜ କାହିଁକି? ଏ ବୋହୂ, ଆରେ ବା ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ସେ କଥା ଗୁଡାକ ତୁ ମତେ କୁହନି ରେ ମା, ତୁ ମତେ କୁହନି। କହିବି କାହିଁକି? ଫୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିବି। ସତ୍ୟ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଦେହରେ ବାଧା ପଶି ଯାଉଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଘରଟା ଭିତରେ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି ଶୁଭୁଛି? ଭାଇ ହେଲା ହେଲା ହଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ତ ହଠାତ୍ ତୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ବୁଲବୁଲ ଇଏ କିଏ? ଶାଶୁ ମହାରାଣୀ। ନମସ୍କାର ମାଉସୀ, ନମସ୍କାର। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୁଲବୁଲ ତ ପାଟିଟା ବେଶୀ ଶୁଭୁଛି। ପାଟି କରିବିନି? ଜାଣି ଶୁଣି ମୋର 5,000 ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଏତେ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବେ କୁଆଡ଼ୁ? ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ତ। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ସତ। ମୋ ଦେହରେ ମୁଁ ଚିନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରେ ସତ, ହେଲେ କାହାର 5,000 ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ଚାହିଁବାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ବଂଶର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଭ୍ୟତା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ତମେ ଏଠି? ମତେ ଦେଖି ଡରିଗଲ ବୋଧେ? ହଁ ଡରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହୁଏ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦିଏ। ହେଲେ ବୁଲବୁଲ ତମ ଦେହରେ ଏମିତି କିମି ଅଛି କେଜାଣି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁନି। ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଶାଶୁଘର। ଏ ବର୍ଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନା। ସେ ପବିତ୍ର ମତେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛି। ଆରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏ ବର୍ଷ ଯାହା କରିବ ସବୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା। ଆରେ ଚାଲିଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍। ଆରେ ଆସ ନା, ଆସ। My darling. ସତରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା ଓ ଆଦର୍ଶକୁ। ଛି ଛି ଛି। ପବିତ୍ର ତମେ କାହା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇଟା କୋଉ ବେଶ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ 12 ମାସି ଚଢ଼େଇ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାମନ୍ତ ଘର। ମନେ ରଖ ବଡ଼ ଲୋକର ଝିଅ, ଏଇ ଖେଳ ଦିନେ ତୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଇଯିବ। କାଳ। ତମେ ମତେ ଉପଦେଶ ଦଉଛ ନା ତାଗିଦ କରୁଛ? ଓ ବୁଲବୁଲ 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 ଶଳା ତ ଘର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ଜାମାଇ ଟିକେ ଆସିନଥାନ୍ତି। କେୟାରଫୁଲ ମିଷ୍ଟର। ମାନୁଛି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭଦ୍ର ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ବେହି ଆଉ ବଳଦ ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛି। ଆରେ ତମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ଆରେ ସେ ମୋ ଭାଇ। ହଁ ତମ ପରି ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷମାନେ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମିତି କଳଙ୍କିତ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଭାଉଜ ସିଏ ତମ ଭାଇ। ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ତମେ କହିପାରିବ କୋଉ ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇ କିସ୍ କରିପାରେ? ଆଉ କୋଉ ଭାଉଜ ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିପାରେ? ଆଉ କୋଉ ଭାଉଜ କୋଉ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିପାରେ? କୁହ। ଆଉ କୋଉ ଭଉଣୀ
ता भौणी की छाती रे भिड़ धरी पारे को तामाने तमे आम विषय सब जानी सारिच हां जानी छी आ एई कथा मु समस्त को कहि देबी अरे से सुजोग केवे पाइबनी पवित्र समाज अता गुरु तो देहरे लगी जाई तो बदनाम रो चारिटा अक्षर को ला की ता ମୁଁ ଆସିଥିଲା ବଲକୁ ଆମର ଯଦି ଠିକ ଠାକ ହୁଏ ଆସୁଛି भाउज कबाट बंद करो अरे कबाट खोलो ए कपट केबे खोलिबनी पवित्र तमक मु बर्बाद कर देबी बर्बाद अच्छा तम भाई तो वर्तमान ऑफिस जाइछथि आ बापा से तो बजार को जाइछथि बाकी रहले तम को से तो बगीचे रे पानी दउथिबे अरे आ लेट के करछ आसा पाखु को लेके आसा अरे बाबा मु झियो टाई तम केते सुजग दउची अत्याचार तबे करा अत्याचार करछ अरे अरे आसो अरे आसो भाउज माँ समान भाउ से माँ देहरे तमे कौन को बोलिबा को जाउछो माड़ा मारी तमे किछि ठीक कले रे पवित्र परम ए सेक्सी बुलबुल देहरे निहा लागे तना देखो मुए तमरा की अवस्था भाउज पवित्र तोर एते सास तू मां समान भाउज ऊपर खराब दृष्टि देखो ओ तो दे आज मारू मारू मारी ले भाउज आउ गंती केबे भूल ए जिंस नहीं भाउज चुप आउ केबे पद्ध दिल देखे देखी भाई अरे रॉकी तू पवित्र को काहे मारछु अरे सिकी दोष करछि काहे ताको मारछु बहुमा अरे एठी एमिति ठिया होई कांदुछु अरे कोण होइछि तम माने किछि न कहले मु जानिबी केमिति अरे ए रॉकी कह कोण होइछि अरे तू ओ कह कारू किछि कहबा दरकार नहीं बापा और मु ए साई पुलिस लोक जानिबा गुरु आमे घर छाड़ी चली जाऊ की ए घरटा अरे ए पवित्र सबବେଳେ ଖାଲି ଗହଳି କେତେବେଳେ अरे ବସିକି ये जहाँ कहूँ सब कौन सत ଆରେ ଏଇନୁ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲ ଏଇନୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଚୁପଚାପ ହେଇଠି ହେଇଛ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଆରେ କିଛି କହୁନ ଯେ କଣ ହେଇଛି ରକି କଣ ହେଇଛି ଓହୋ ଏ ମା କଣ ହେଇଛି ଆରେ ମା କଣ ହେଇଛି ତୋର ତମେ ତ ଜାଣିଛ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହଁ ରେ ମା ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ମାଛ ତରକାରୀ କରୁଥିଲି ଆଉ ଆମେ ଆଜି ନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇବା ହେଲେ ମା ସେ ତ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଏ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ପବିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଗିଦ କରିବାରୁ ସେ ମତେ अरे कहि दउन ये तमर इज्जत नवा को जाउतला बोली नहीं तू मत विश्वास कर ये सब मिଛ କଥା ସତ କଥା ତମ ପୁଅ ଯଦି ଠିକ ଟାଇମରେ ନ ଆସନ୍ତେ କଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋର ତ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତମ ପୁଅକୁ ପଚାରୁ ନା अरे रोके
ପବିତ୍ର ନାଇଁ ବୋଉ ଏସବୁ ମିଛ କଥା ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓରେ ଧନ ତତେ ତତେ କେହି ବୋଉ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଏ ବୋଉ ତୁ ପରା ରାମାୟଣ କଥା ମତେ ଶୁଣେଇଛୁ ରାମାୟଣର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କଣ ଖରାପ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ କହ ବୋଉ କହ ପୁଅ ବି ସତ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା ଏ ପବିତ୍ର ଯଦି ଏ ଘରେ ରହେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ବାପା ଚାଲିଯିବି ରକି ଚାଲ ବୁଲବୁଲ अरे पवित्र अरे जहाँ तो भूल कौन सत ମିଛ ବାପା ଏସବୁ ମିଛ ମିଛ ଏସବୁ एमाने सब बिछ कहउछंती नुए आ तू एका सत्या पुरुष ମିଛ ବାପା ମିଛ ଏସବୁ अच्छे मु तो ते मारू मारू তুমি ପିଲାଟାକୁ କଣ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦବ हाँ मु एटा को आज मारी देबी जेउ गछ मनुष्य को टिके छाई दिया पाई योग्य नुए से गछटा बंची रही लाभ कौन ମାରି ଦିଅ ବାପା ମାରି ଦିଅ ମତେ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି ହେଲେ ମୁଁ 1000 ଥର କହିବି ପୁଅ କେବେ ମାର ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ନ ପାରେ ହେ ବୋଉ ତୁ କଣ ତ ପବିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା ଧନ ମୁଁ ପବିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମୋ ପବିତ୍ର ଫେକି ପିତଳ ନୁହଁ ମୋ ପବିତ୍ର ହଉଛି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଏଇ ସୁନ୍ଦରରେ କଳକ ଥାଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ପବିତ୍ର ଦେହରେ କଳକ ନାହିଁ तमे भूल कहूच वसुधा सेटा आम वंश पाई गोटे कलंक एटा गोटे भंगा आईना चुप कर अरे किए कहारे बापा आज तो बापा सत्यवादी सामंत सबुदिन पाई मरी जाए वसुधा ए सत्यवादी सामंत लगाई गछ विष फल फल मुझे केबे विश्वास कर वसुधा ए मते आज बुझाई देला जे आम बगीचार जिते गछ लगी से गछ भितर ए हेउची गोटे विष वृक्ष बापा पिलाटी दिन आची जाए तमरी आदर्श को मुंडरे मुंडे बाट चली तमे कहला बापा तम आदर्श को मुंडा पड़े थिबा तमरे गछटा केबे कोन विश्व हेई पारे ए बहु तू किछि कहनु काहे की कौन कहबी रे धन कौन कहबी मो ओ को गुरु थाई चको गुरु थाई पुरी पुरु थाई मोहि ए संसार भितरे घर करिथिले पत्थर पड़िले सोई के कांदी मोर दिन दोसरे कुमन के कांदी मोर दिन माना मोई माथा तोर निरंते कांदिबे ए मोरी मारा जुगा वसुधा तम आखि दीटा तुम बंद कर दियो तम कान दीटा को तुम बधिर कर दियो आउ तुम छाती को पत्थर करी तमे निजे पत्थर पालटी जा फूल पवित्र अरे तू जदि प्रकृत में मुझे भक्ति करथाऊ ताहे तू ए मुहूर्त रे 12 40 सबुदिन बाई
ଚାଲିଯା। ଚାଲିଯିବି ବାପା, ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ଆଜି ଯାଏ କେବେ କୋଉ ଦିନ ତମ କଥାକୁ ମୁଁ ଅମାନ୍ୟ କରିନି। ଆଉ ଆଜି ଅମାନ୍ୟ କରିବି କେମିତି? ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବାପା, ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଏ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଟିକେ ଦବାକୁ ଆସିବନି ବାବା। ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି। ସେମିତି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହବନି। ଏଥିପାଇଁ ତତେ ତୋ ବୋଉର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେ ମତେ କଥା ଦେ କହୁଛି। ମୁଁ ମୋ ବୋଉର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଏ ଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ଆସିବିନି। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ ତୁ? এই ঘরে ছাড়ি ছাড়ি যাব ଆଉ କେବେ ଆସିବନି। এই ঘরে ছাড়ি চালি যাব, আরে বাটাকে ছাড়ি চালি যাব। ତୋ ସହିତ ମୋର ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହବ କି ନାହିଁ? ଆଜି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ଗୋପପୁରର କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ତୋ କୋଳରେ ଟିକେ ଲୋଟି ପଡିବାକୁ। ହେ ବୋଉ, ତୁ କଣ ସେ ସୁଯୋଗ ମତେ ଦବୁନି? କହ ବୋଉ, କହ। দেবী রে ধনো, দেবী মা দেব কি হো কি রাক্ষসী হো, মা পুরা যুগে যুগে মা। অজে তোরে কথা রাখে এ পুরো দোকানে কি মু তো পাই বিছাই দেবি রে বাবা। তোমর সেই কোপা পুরো ছোটিয়া করিয়া কানো হে মো কোড় কো আরে বাবা, মো তোরে পাই বিছাই